ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, una sa isa hapon. Kilala ta ba na mga bata naton? Mahal panta ba na ang mga pamatanon? Diin bala padulo ang ginagabig paglaom sa nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sa nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa sininga estasyon Radyo Pilipinas Iloilo. Youth Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Di ka man nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sa katahuran, mayong hapon good afternoon sa inyong tanan. Maben, welcome si Sarmang Dinisyon sa pagparagad sa programa Youth Connect. Adlaw katakaroon sa Biyernes, thank God it's Friday. Today is November 14, 2025. Sa kinanga mga kupadinyo, tugtog bala 1:55, sumong iyang hapon. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga sukutag palamati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental, maayad-ayad gid nga hapon sa inyong tanan. Pinatamo naman sa isa ka ayad nga hapon ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagupod sa konsuling nga pagpangalagan online. Ang Radyo Pilipinas iniinom mabatang live sa 585 kHz silisuan sa inyong radyo. Suluman sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga sugitag palawati all over Western Visayas, mayong hapon gid sa inyong tanan. Ang ay sumatinalikdan nga episode sang Youth Connect. Sa naman ka astig storya sang pamatanon gikan sa aton nga rehiyon, ang aton nga pagapamatian kag kilalahon subong nga hapon. Maging kaupod naton sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon ang chairperson sang Proyekto Volunteers Network nga giningadlan bilang isa sa mga outstanding volunteer dari sa Western Visayas. Ibaro na tumabyan ang astig storya ni katropang Daniel Agan kag ang ila sini panibag-o nga proyekto para sa dunang manggad, ang Earth Warriors Invasion 2025. Ano ba ang kabangdanan sa ila sini nga paghiwat sang Earth Warriors Invasion, kag ano bala ang mga pamaagi para makapakigbahin ka makapalabot sang suporta sa sining nga advokasya. Ina ang aton nga hibaluon mga biyan sa hindi gid lamang madugay. Pasiplatan man nato mga biyan ang pila ka mga updates by kang tanan sa mga pamatunon, mga programa kag subong panugyan sa gobyerno diri sa Western Visayas. Naging pabakod mga biyan sa Korte Suprema
ang tuhoy sa paghiwat sa barangay and SK elections sa masunod nga tuig. Madalawang mabiyang naging paiway ang paghiwat sa eleksyon na natalala kung tanong hiwaton sa bunga Disyembre 2025. Sunod man sa pagpalawi isang termino sa mga sangguniang kabataan at barangay officials from 3 years to 4 years. Naging pagwang advisory or press briefer sa Supreme Court of the Philippines. Ginapabutyag sini. Kada desisyon na ang consolidated cases naging pasaka na Attorney Romulo Macalintal, subuma ni John Barry Tayan and Mr. Yushi Fuji kag Attorney Alberto Hidalgo. Lagi kay Ponente Associate Justice Joseph E. Lopez. Hindi na mga biyan ang consolidated petitions na nagka-question sa constitutionality sa Republic Act number RA 12332 na nagtala ng mga biyan sa termino sa mga opisina sa barangay officials at miyembro sa sangguniang kabataan from 3 years to 4 years. Sa idalom sa lain, ang bag-o nga BSK elections ang paghiwaton sa unang Lunes ng Nobyembre 2026 ang paghiwaton kada 4 ka tuig. Accordingly, mabiyan the election set for December 1, 2025 have been rescheduled to November 2026. Ang mga incumbent officials shall remain in office tugtog na ma-elect o kung mapilian ang ila sining mga manubulo. Ang petitions even filed ni Attorney Macalintal nag-argue mga biyan nga ang lahi is invalid for failing to comply sa mga guidelines sa pag-postpone sa elections naging tala na sa 2023 case Macalintal versus Comelec. Additionally, mga biyan, they claim that the law violates the public rights to vote and duly favors the BSK officials. Samtang sa pag-uphold naman sa nasambit na lahi, ang Supreme Court nagpamatbat mga biyan ng Article 10, Section 8 ng Konstitusyon nagahatag poder o kung otoridad sa Kongreso na magkalana sa duration sa termino sa mga barangay officials. Hindi ng mga officials are not bound by the general 3-year term limit na nag-apply naman sa ibang mga elected officials. Ang legislative power is merely permissive. It makes Congress the sole body empowered to define the term of office sa mga barangay officials. Dugang pa sa Korte Suprema sa ilalim sa doctrine of necessary implication, ang ining otoridad ang nag-define mga biyan sa terminolohiya. Kung sa termino sa mga office of barangay officials necessarily includes the power to decide when a new term begins, provided na ang period maging rasyonable kag wala nagahatag or not unduly long from the laws enacted. Tamaan kalayo na kung saan o gininak ang nasabit na lahi. Yung klaro man sa Supreme Court ng RA 12332 is fundamentally a term-setting law for BSK officials nga nag-establish ang 4-year term at nagadumili sa consecutive terms for the sangguniang kabataan officials. Hindi isa kalayi na nag-postpone sa election. Ang rescheduling sa election is merely incidental. Rason ko nga ang Macalintal guidelines ay nag-set out sa mga parametro sa Congress as follow in postponing elections ang wala nag-apply sa RA 12232. May pamatmatan man sa Supreme Court that the law does not violate the public's right to vote.
Bagod wala man gindula o kung gin-abolish nor gina-indefinitely suspend ang BSKE elections. It simply changes the interval from 3 to 4 years. Elections remain regular, periodic, and certain. Nagbalaan man sa mga botante kung saan una ang masunod eleksyon and can hold officials accountable at fixed intervals and retain full democratic control over barangay governance. Sa katapusan ang Supreme Court nagdesisyon mga biyan nga ang RA 12232 is not discriminatory. A law treating barangay officials differently does not amount to undue favor o kung discrimination when such treatment is expressly allowed by the Constitution. Ang SC gina-emphasize mga biyan nga ang barangay distinct from other local government units. Being the smallest political unit serving smaller communities, ang ini nga mga opisyal naga-perform sang lain nga functions and naga-operate with less complex administrative structures. Ang mga barangay sunod sa Korte Suprema naga-maintain sa closer community relationship and serve as the most direct link sa gobyerno kag sang mga pumuluyo. Inamabiyan ang press briefer naging pagwa sa Supreme Court of the Philippines Office of the Spokesperson sa nagligad iyang Martes, Nobyembre 11. Sabay nangin maatag mga biyan ang diskusyon sa Korte Suprema may kang tanan sa pabakod sa BSK elections from December 2025 iwato na ini sa November 2026 bilang resulta sa pagpadugot sa Korte Suprema from 3 years mangin 4 years na ang termino sa mga SK and barangay officials. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 1:18 na sa hapon. Sa atong pagpanumbalik, mangingko po na nato ng atong bisita of the week. Ang istorya sa Proyekto Volunteers Network at the outstanding volunteer Daniel Agan aton hibaloon kag pamatian pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ginawal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming ginatuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Farmer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple, a fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:23 na sa hapon. Siya po nagapamatka po sa pagparagad sa programa Youth Connect. You Connect! Pagyan sa sining oras, may po natin sa itong pagparagad via Zoom ang chairperson sa Proyekto Volunteers Network ngay sa kaginhingadlan nga Outstanding Volunteer Awardee diri sa Western Visayas. Kaupo natin via Zoom si Kuya D. Daniel Agan. Kuya D, mayong hapon and welcome sa pagbakalagad sa programa Youth Connect. Hello, maayong hapon, Sir JP. Katropang JP, and sa atin nga pagpalamatikag sa mga nag-watch man sa Facebook Live, maayong hapon sa tanan. Kuya D, for those nga first time mabatian ang imusuling nga organization ang Proyekto Volunteers Network, ano bala ang inyo sining organisasyon? Bali, ang Proyekto Volunteers Network is a rebranded organization actually no, sa Youth Proyekto Philippines, and wala siya naglayo man sa the usual organization. Medyo nag-change na kami into the age scope where si Youth Proyekto Philippines before it's until 30 years old lang siya. While the Proyekto Volunteers Network is all ages na siya, so regardless man more than 30 years old, you can be a member of PVM, and then in maybe 18 years old and below, you could also be a member of PVN. And this time, mas nag-focus kami sa tatlo ka priority area. And the first one is the environment, sustainability, and conservation. The second one is the community well-being and inclusive development. And the third one is the leadership and civic action. These are actually our parang the product na siya sa tanang na experience naman sa previews ng organization. And
Actually, same man yata ang mga members. Ang mga previous members, ang Youth Project of Philippines is also the same with the PVN. So, medyo nag-change na kami, like nag-level up. Isang una is ang guiding principle ng Project of Philippines is speak up, inspire. It's like more on gathering the youth or kabataan and then guide them how to lead, offer them tools. While here in PVN, the serve, lead, and uplift is parang it's a follow through of the previous brand of the Proyecto. And yun, the term Proyecto is still there because we always believe and will believe no, with the parang brand na ng PBM, which is Proyecto Wing. Yun, this is a volunteer oriented organization still, not the same. And again, it's all ages nang pwede maka-join sa PBM. Kag ang amon nga sakop is nationwide still, but most of our members are coming from the Western Visayas or Panay Island specifically. Kag ang amon nga is mas kami sa mga flagships naman mo siya sa environment kag sa community. Ayun. So, more inclusive na ang aton sining PVN. O considering wala na sa mga piling edad, mahimo nga magpasakop sa inyo sining organisasyon. At the same time, mas focus na ang mga projects o kung mga key areas nga inyo sining paghatagang gid sa ang dakong atensyon. Kuya Di, we were informed nga may ara mo sa nagahilapit na nga aktibidad, ang Earth Warriors Invasion 2025. Can you tell us ano bala ang ining Earth Warriors Invasion 2025? Sino ang makapasakop kag ano ang lauman ng mga aktibidad under this program? Ayun. So that's why salamat din ko sa Radio Pilipinas for always being part of the projects of Proyecto Volunteers Network, and isa sa mga way namin to promote our kausa, our movement, or campaign on different environmental actions. Kasi isa nila ang Earth Warriors Invasion. And ang Earth Warriors Invasion is a gathering of Earth Warriors. No? Technical, obviously, it's Earth Warriors, mga sakop dito sa isa sa mga naman na trust sa PVN is all ages, and sa Earth Warriors Invasion all ages man wala na kami nag-focus gid sa youth, though ang most sa among participants are coming from the youth sector. Still we are opening the door, extending our invitations and encouraging community leaders, senior citizens. We also have mga volunteer older than 30 years old para at least holistic ang approach na kami tackle or discuss about environment, para hindi lang puro youth ang ga-join, para ang pinaka-daan namin observation with the why we keep on doing the Earth Warriors Invasion. Nag-start din sa 2019, and ang pinaka-sulod ng Earth Warriors Invasion is after sa among mga workshops, like for example sa mga previous naman ng mga environmental actions, ano ang ginaubra sa kabataan. And ang kabataan, pagbalik nila sa ilang komunidad, inspired sila from the environmental actions na previous naman ng mga projects. Pero when they go back to the community, parang wala sila makuha ng support because they don't have, wala sila equal or same language with the things that they were oriented about environment. So here in Earth Warriors Invasion, tanang mapa-parents, mapa-teacher, mapa-professional, para kung tanang age is talking the same language about environment, wherever they are, when they go back to the community, continues ang motivation and inspiration when they conduct environmental actions. And ang pinaka-impact, of course, ng Earth Warriors Invasion here is to gather people and to bring ideas or solutions they presented at Earth Warriors Invasion to their respective communities. I see. Sir, may ara na ba kita sa specific dates and at the same time location para sa siniyang Earth Warriors Invasion 2025? Yes, and ang aton gusto ko lang man
i-shout out ang atong partner sa Earth Warriors Invasion is the LGU Pasig, City Government of Pasig. And of course, we are thankful. So obviously, sa Pasig, ang atong Earth Warriors Invasion, specifically sa City of Pasig Arena. And I'd like also to get this opportunity to extend our gratitude sa LGU Pasig, especially kay Mayor Atty. Stephen Tamares, and to the local youth development office. We have Ma'am Jen and Ma'am Jonna as in charge man sa isa sa lead sang team dito sa Pasig City. And then this is also in partnership with the SK Federation of Pasig City. And ang atong event will happen on November 22. Sa next Saturday na. Whole day siya actually kami mga activities kita dira. I-share ko na lang katropang chichi ang activities. Yes, sir. Ang atong mga activities is whole day siya actually, but early afternoon, like mga 4 p.m. siya matapos kaya para makapuli pa sila ang atong mga participants. Kay happy kami excited actually kay region-wide din ang atong event, and there are coming from different places across the region ang ma-join sa Earth Warriors Invasion na makadto sa City of Pasig Arena. And ang atong activities must start siya actually 4 a.m. Kaya nga kita Earth Warriors Run. And I'd like to disclaimer lang, ng Earth Warriors Run na to, hindi siya the same sa mga fun runs na may mga medals, may mga singlet. So this one naman you can actually wear your old singlets, no? Or maybe your organizational shirts. And ang aming naman is recognition actually mga certificates sa mga remarkable runners. And then after ng Earth Warriors Run, may mga setup makita dira sa atong mga exhibits. Kaya may kita exhibit for the Eco Art Music, where ang atong mga materials, ang material na ginagamit sa atong participants are purely mga plastic wastes. So hopefully nga makakadto kamo kag makita ang ilang abilidad sa pag-music gamit ang plastic waste. And isa man ka exhibit natin, other invited exhibitors are mga organizations na nag-partner na sa Earth Warriors Foundation. And mas start actually ang program proper, and this is actually the highlight of the Earth Warriors Foundation, ang Eco Talks. So we invited different environmental organizations and environmental enterprise para holistic ang approach no, sa ating Earth Warriors Run. Para example, kung nain ka ng field, so may ara kamukaan sa inspiration. Kaya kami nagapati, regardless of your field man, you can always inject the environmental principles and practices in your daily lives or even in your organization. And after sa Eco Talks, we have a pitching competition. It's a problem solution workshop and pitching competition where ang atong mga participants, pangayuan sila sa ilang mga experience when it comes to environmental problems and issues in their communities, and gaan sila mas ang platform where they can share their insights or rather address these problems, environmental problems, to a solution. So it's a problem solution paper, and they will of course pitch that, and it is also a friendly competition. And the afternoon part is the contests. Actually, in information po sa tanan na nag-watch and nagpamati, actually yung contests are just parang add-on lang sa Earth Warriors Foundation. Pero ang pinaka-important din is ang Eco Talks, where you can get knowledge on different environmental initiatives or practices from our invited organizations. So, na ang kanilugan sa Earth Warriors Foundation. So again, it's on November 22 sa City of Pasig Arena. So that would be a Saturday, a week after next. So open pa no sa mga gusto nga mag-upod sa siniyang aktibidad. As we speak, Kuya D, pila na ba na ka mga partisipante na kaparehistro for this event, and pila ba na ang ginalauman naton or target naton nga malabot ka makapakigbahin gid sa sining Earth Warriors Invasion 2025 sa Pasig? Ayun. And ang among target is actually 1,000 individuals na magkatuno sa atong Earth Warriors Invasion. And so far, ang atong registered number
of participants coming from different organizations. So far we have 26, no, it's 20, almost 30 organizations, and these 30 organizations will bring more than 500 individuals or members of their organization. And sa Pasig, there are also organizations coming from the municipality. And so far wala pa kita sang number of organizations, but ang target natin from the Pasig is 250 to 300. And we also have still expecting to join in other organizations. Kaya so far wala pa sila. Kaya ang deadline natin actually sang online, asang portal natin registration is sa 15 tomorrow. So hopefully na may alak pa magdugang, and na-excite kami actually to know that there are organizations interested to join the Earthwise Invasion. And actually, though the 15 will be the deadline and the online registration will end, still, for the information man sa tanan, that pwede kami ka-accept sa walk-in na registration as long as you represent an organization. Yeah. Yun. Kuya, clarification lang before I throw the next questions. Ang pitching competition, ano siya, may grant man ini nga ihatag considering they will be presenting solutions sa mga problema. If ever nga mapilian, may ara ni bala sila makuha man nga pondo for them to realize their projects. Ayun, unfortunately, wala sang grant kami nga mahatag, pero ang mentorship siguro ang mahatag namin sa ila on what's the proper way of analyzing a problem in their respective communities, and what is the pinaka-closest solution for that problem na identify nila. So it's more on exchanging of ideas, but hindi siya naka-formal yet when it comes to really pitching a project. So medyo it's parang nag-rating na kami sa it's a friendly sharing of solutions for a specific or for a different environmental problems. Pero actually amin na isa sa mga kumbaga future or being for the Earthwise Invasion, na hopefully that the Earthwise Invasion will be a platform where they can get funding or grants for the solutions that they will be presenting in the future siguro. We're looking forward nga through this pitching competition or this platform, mahatagan siyang ideya ang iban kung ano ang posible nga mga project nga mahimo man nila ma-replicate o kung mapatuman sila tag sa community. Yes. Because syempre, hindi I agree. Iba nga may mga communities nga do parehas ang problema. What applies to one community may also be applied to a particular community. So, knowing na may madamo sa mga aktibidad, may serye sa aktibidad from fun run to exhibit to the pitching competition, and there's a competition, may ara bala registration ang ining Earth Warriors Invasion? Wala kita sang if yun na ba ito, fees or payment, wala kita sang fee sa registration. It's totally free actually, kay para inviting siya sa tanan, kay it's an environmental campaign. Overall, it's an environmental campaign, and we are hoping that there are still interested to join the campaign for the environmental protection, sustainability. Yan. And by the way, nalimtan ko ang mga contest sa hapon. It's Sine Kalikasan. It's a 2-minute film showing, and it's a competition man. So ang mga organizations na na-register na dito nga ma-join man sa Sine Kalikasan. So again, it's a 2-minute pangkalikasang pelikula. And then the next one is the Sabayang Bigkas Kalikasan. It's a spoken word poetry na a group setting. Ayun. So, ang iniya, sir, clarification lang, may premyo ini or sing with a pitching competition nga the friendly ng gidya nga presentations? Yes, sir. Yes. Wala siya sa cash prize actually. Ayun. Kumbaga daw, this is promotion of talents, promotion of advocacy. Yes, sir. Sir, may we know, as we speak, for perhaps madamo na sa mga curious, nga kinahanglan din naton nga istorya tuhoy sa aton sini nga palibot. What's the main rationale of Project of Volunteers Network
for coming up with this Earth Warriors invasion? Ayun. So thank you very much for that question, so JP. And una is community confidence, no? Where ginagaan natin sa platform ang mga like halinain ng mga individual, no? And mas ginagaan natin sila guide kung paano mag-identify sa environmental problem kag kung ano ang kaangay ng solusyon. The second one is awareness on what's really happening in the environment, what's the real definition of our environment right now, and the right information that they need about what's happening sa atong palibot. And in the future, actually, the impact that we wish to see is collective na insights regarding environment, that if there are environmental issues, or rather if there are issues related to affecting the environment or caused by the environment, mas mag-gets nila kung ano natabo kag paano siya natabo. And isa man nga way man namon na mas mahatagan sang education that environmental issues does not end by that it's termed like environmental issues, because there are like other terms like climate management. We also have preservation. We also have conservation term, overdevelopment. Yan. Yun yung mga medyo nakalimutan ng ibang individual regarding when we talk about progress, we talk about development. And isa sa mga way namon to campaign these educational knowledge or information is through the Earth Warriors Invasion. That is why when we identify resource persons, we wanted it to be holistic, coming from the one conducting activities, coming from the one practicing environmental waste, or waste in environmental manner, or eco-friendly waste. And then coming from those experts can talk technical and scientifically about climate change, about environment, about wastes. Yeah. So parang it's integration of everything. So Earth Warriors Invasion can be a platform for where we can integrate things from progress, development, to impact, to causes. Yun. Marami actually. Pero ang pinaka-main talaga namin is the inspiration, the community confidence, where after some activity, pagbalik sang aton ng mga participants, makahulag sila kag makaubra sila sa environmental actions or solution nga maka-address sa problems ng ilang community. Kag of course, Earth Warriors Invasion is also a platform where we can partner with different local government units, different NGOs. Kasi yung paper solution, ang problem solution paper na gagawin nila is we will collate it and then gagawa ng report and isasubmit sa mga like national government agencies, local government units, and other NGOs na into more doing extensive actions on related to environment and climate change. Wow. Sir, the clarification lang, no? Kasi since kaina na-mention mo, you've mentioned the term resource speaker, and we can't deny nga madamo sa ating mga kuturan, not just interested sa mga topics, pero ang isa sa mga reason kung nga nag-attend sila sa mga activities, amo ang mga set of resource speakers. May we know, sino mga identified resource speakers na so far for the Earth Warriors Invasion 2025? So far, we have the recently awarded, nationally awarded na recycling enterprise ang West Beam. Mm-hmm. And that the West Beam will talk about entrepreneurship and waste. It's more on circular economy, about upcycling. And then we also invited Safe Philippine Seas and Oceana. However, wala pa sila sa confirmation actually. And we see that Safe Philippine Seas will talk about how to organize a community project, environmental actions in a community setting. And the Oceana Philippines will talk about
technical one, the relationship of waste and climate. Ayun. Sir D, clarification lang before I throw to or proceed to the next topic, highlighting your award as a volunteer, outstanding volunteer awardee. Let me know lang your opinion. Kasi recently we've been facing sang mga calamities, particularly Bagyong Tino and Bagyong Uwan, and Filipinos are connecting sa aton sining environmental problems sa resulta sang sining bagyo. How important for our LGUs, for our youth sector nga magpangapi na o kung na protektahan gid ang aton nga palibot for us to also be protected from these calamities. Ayun. And Philippines actually is very known with different natural calamities, diba? And it feels frustrating actually, no? That's my personal na point of view is frustrating talaga. But as for the point of view of a community, siguro ang ginatulog natin na participation as a community is mas mangin aware sila, mas mangin tani as much as possible. Miski wala sila ginapamatian, magahod sila, mas maggahod sila kay kung wala ina kag malimong lang sila, dawgin pabayaan lang nila gihapon ang hindi tani nga dako nga negatibo nga matabo, no? So mas nami kung ma-participate sila. Sa end naman sa aton na local government unit, ang mas nami siguro mas may comprehensive sila nga obra regarding sa participatory governance. Kasi yung participatory governance nila subong is parang compliance lang, pero wala sang systematic way of doing it. Like, present lang sila sa project, pero wala sang proper diskurso. So yun yung pinaka-frustrating, no? Kasi you are there participating and representing a community, pero they will just present projects, still they not gonna hear your voice. So yun yung pinaka ko sa though we wanted the community to participate, but as the one calling for the participation must also know how to get these participation well and well represented. And ang lang nila is it's acceptance, no? May critical, may mga projects na nga ongoing, may mga projects na nga in place, pero may dali sang tani mas better naging obra. So subong lang na raise example ang amo sila nga mga problema, and then may mga tao man negative ang ilang thoughts about criticisms, negative thoughts about parang anong tawag sige nga ang current na issues. So we want to have a positive environment where we can exchange ideas. Yun yung pero ganing the dynamic of a person behavior is super budlahi, difficult to deal. Pero amo na ginaanonan sa especially sa organization and sa mga different environmental organizations nga when we offer like solutions or possible way of doing what's better than the common, the usual, open sila mamatik sa amo sila nga discussion kay what would be the meaning of a participatory if we don't really hear people when they say something about it. And hopefully that mapa-negative man or mapa-positive ang thoughts or opinions ang coming from different environmental groups or environmental alliances or network, mas embracing tani kita as the one leading a local government unit. And meron kita actually sa mga projects sa Subong na adinaton sa mata naton nami
pero actually destructive siya pag in the future may halip no sa, hindi lang sa palibot kundi sa health sa mga tao. So hopefully that ang mga tao will be again more open to see what's beyond the project kay makita mo sikat-sikat sa buong Iloilo pero actually sikat-sikat siya because of the effective flood control, the effective preservation of our environment. Pero actually, may ara pa sa iban nga project. Actually, lapit lang sa mga pinipakita ng mga pictures sa social media. May ara dira project na dako nga halip no, sa palibot kag sa mga tao community nga naga-stay within that area. So, hopefully that again, people will be more vigilant and more parang hunger no sa information and more aware of what's really happening sa ano kay abi naton sa isa ka lugar na may green pero wala kita kabalo cover lang gali na siya. So ang amo na nang ginaano ko tani is my gosh Sir JP, that's a different ano. you know Ayun. So, get a clue from our technical. We only have 1 minute left sa ating sa pagpalagan. I'm so sorry. Sige, atagan mo guro si Sir. But anyways, yes, gusto ko tani mas makita ang mas participative ang ating community when it comes to projects of Ayun. Sir D, hatagan na si Sir D isang opportunity to sign in again. No? Kaya we only have limited time left sa ating sininga Zoom na consume na natin. Actually, ang ating sining time no, for the Zoom. But we'll request Sir D no, to log in lang. Kaya para maka-refresh for another limit no, sa ating siniyang Zoom. Okay, balikan natin si Sir Daniel Agan, ang atong sining bisita of the week as he discuss ang ila sining Earth Warriors Invasion. Recap ta lang ang pila ka mga sabat ni Sir Daniel sa atong sining uling nga pamangkot. Dapat nga kabalo kita pabutyag sa atong sini nga mga hinaing no pero at the same time ang atong sini nga ginapabutyagan dapat kabaluman mamati no as to atong sini nga mga concern para mangin matahom gid kung mapamatian dapat ang atong sini nga mga concerned agencies no ang pamatigid sa kung ano man ang ginapabutyag sa mga pumuluyo. Oras sa Radyo Pilipinas, mabiyan, 1:53 na sa hapon. Gusto naman na maghahatag pa mga biyan sa dugang nga mga pamangkot, no? But we'll only throw the last question siguro kay Sir Daniel as to his invitation at the same time mga reminder sa mga nagaplano nga mag-upod sa sing Earth Warriors Invasion 2025. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:53 sa hapon. You connect! Yara na si Sir Daniel no, sa ating sining Zoom. Balikan natin si Sir Daniel no, sa iya sining mga dugang mga sabat sa atong sining pamangkot. Medyo overtime tanay for this episode. Para maka-formally say goodbye man si Sir Daniel sa aton sining mga listeners. Thank you for highlighting the importance of speaking up kag sa aton sining mga agencies, local government units to listen, to take positively man sa mga hinaing sa aton sining mga pumuluyo, especially those directly affected by projects, programs that might be beneficial to some but also harmful to some. Yun, Sir D, considering that we only have a limited time left sa ating sining pagpakalagan, siguro ang imo na lang, sir, nga mabilin nga mga imbitasyon, mensahe sa ating sining mga tagpalamati subong iya nga hapon.
Yun. So once again, thank you gid sa Radyo Pilipinas Iloilo kag sa tanan nga nagapamati. Salamat man sa pagpamati na kag sa tanan nga nagawatch sa aton sa Facebook Live. Thank you gid. Kag ang akong nga message lang siguro liwat is to invite you sa aton nga Earthwire Celebration sa November 22 na. And please visit Earthwire Celebration Facebook page. Ara na dito ang mga information kag ang mga links na sa registration kag ang among site sa Earthwire Celebration. Yan. Ang among pinaka-campaign here is community confidence. When you guys attend the Earthwire Celebration and then when you go back to your community, mas confident ka mo no to hold or conduct environmental actions or hold or conduct solutions related or that can address your environmental problem that you identified during the Earthwire Celebration. And of course, we wanted to hear meaningful, constructive voices from our participants. Kasi what you're going to present, what you're going to share with us, will be shared man sa different local government units. Ayun, and sa mga NGOs, sa mga partners naman. So, hopefully, that mas maisog na kita subong kay syempre damo nakita na mas nabatyagan ng mga kalain-lain ng mga experience na related sa environment and mangin maisog man sa pagbrutsyag sang aton nga kalain buot sa aton nga gusto man nga mas tani nga nami nga solution. So let's not just sit there and listen, but let's stand, walk and act together and along with different groups, because I believe hindi mo lang kita dili ang gusto may ugahon kundi damo man. Yun. Thank you very much Sir JP. Thank you sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ayun, madamong salamat Sir D sa imo sining mga invitation. Lastly, may mga luyag ka ba na tamyawon o kung pasalamatan before we finally say goodbye sa imo subong iyang hapon. For those nga excited sa atong balik mangin topic ang pagdaugman ni Sir Daniel sa volunteer award o outstanding volunteer award, siguro bantayan na lang sa mga masunod episode. Don't worry. So kita na ni si Sir D umpisa sang Mr. Anong galing yung mga Earth, Mr. Earth, So, bantayan mga piyan, mga dugang na mga impormasyon tuhoy sa mga advokasya kag mga programa ni Kuya D. Sa Kuya D, ang imo sa pagpanamyaw kung pagpasalamat, may mga luyag ka bala pasalamatan. Yes, thank you very much again sa Radyo Pilipinas. Sir JP, thank you very much for always injecting our advocacy campaign sa program Youth Connect, and to all the people supporting our projects and to all the organizations partnering with us sa Effective Volunteers Network. Thank you guys. And because we are a testament actually that no organization will live longer than we thought, but that's through collaboration always. And of course, ato yung mga partners, and ato ko lang ang local government unit sa Pasig City, the local youth development office, and the officer Ma'am Jen and Ma'am Joanne. Thank you very much. And I know that mo kami sa gila pangayo sa inyo, but you are not hesitant to provide yun. Thank you very much to all the volunteers of Effective Volunteers Network, to all the members guys. Damo kita all Brown. Para mas mapalaptag pagid natin ang mga kaulinain na mga environmental campaigns, and to the pagsing niya mga families who keep on supporting us, especially sa atong mga community-based natin kay other than environmental actions, we also have social, community well-being projects. Yun. Thank you very much guys. And again, para sa mga kabataan, we have parties ang aton nga kausa open gid ang Effective Volunteers Network kag sa mga sobra nga edad 30 years old and above kaya tuloy sa makudira. So open lang PBN sa inyo. So ulun pod kita. Thank you. Ayun, makapoy man, pero lahat gagawin para sa bayan. Kuya D, for your time, information, hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you. There you have it, mga si Kuya Daniel Agan, for Kuya D, sang chairperson sa Proyekto Volunteers Network para sa ila sining hiwaton nga Earth Warrior Celebration 2025. That would be on Saturday after next sa November 22 sa Pasig City Arena. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:59 sa hapon.
Nalagyan sa oras nga nabili sa aton sini nga pagbalagad, diri na gilamang kuto mga atong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Nobyembre 14, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, si Sir Rochelle Jones Hotahero sa studio. At Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalagad, JT Herbas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect. Ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Peppercorns and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food.